বাবা হনুমন্ত তুমি মরা এই এই সেই পুষ্করণী মধ্যে যাই কর তো স্নান তেবে পাইব বিশল্যকরণী। হ্যাঁ বাবা তেবে পাইব বিশল্যকরণী। हे महामुनि मोर प्रभुंक पई यदि ए दास को प्राण बलि देवा को पड़िबो तथापि मो आनंद रे मो प्राण को मु त्याग करि देबी, किंतु मोर प्रभु कर जेपरि किछि न होई जाऊ। ठीक अछि बाबा, तुमर आज्ञा को मु निश्चित पालन करिबी। सेई पुष्पारणी रे स्नान सारी फेरी आसीबी आपनक निकटे। तार परे मते शीघ्र बताई देबो ए गंधमार्दन पर्वत अच्छी केउ स्थाने। मु आसुछि बाबा, मु आसुछि। जय श्री राम। बाबा हनुमत मने किछि न भाबी बाबा, जाओ पाइब तो विशल्यकरणी। এইটা পাইয়াটা যাহার পাইয়া ব্রহ্মা শিব নহে অগোচর পুষ্করণীর মধ্যে বকি বকি ফিরা জয় লঙ্কেশ